Como unas 3 que yo te he contado y me diste unas caras hasta que por finmente A ver, ¿cuál lo de miraste. todas? ¿Cuál de todas? Te voy a dar la simple. A ver. La de los poniendo el collar a los perros para que se le quite la tos. What the heck? Acuérdate que me hiciste unas caras de Fuji. Te dije, hey, a la Coco le dio tos winter time. Y te dije, no, esa tos se le está haciendo más mal a Coco. Y tú, oh, yes, I forget to get her some medicine. I'm like, well, you know what? You could do this. And you were like, huh? I was like, yes, grab some lemons. You basically tatamarlos, so you cook them on the comal, and then once they're ready, tatamados y todos, you put like about 10 in a sock. Obviously, it has to be one of mine because mine is the Bigfoot over here. Con eso se les quitó la tos.